नमस्कार फ्रेंड्स, आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम पंचायत स्तर में आसीथिबा एई वर्षर एक बहुत बड़ नियुक्ति विषय रे आज आम आलोचना करिबा। देखंतु आपण समस्ते संपूर्ण मागणार एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। एथिरे आपणको कौनसी परीक्षा देखा मिलिब नाही, केवल आपणकर मार्क अनुसार ही आपणको एई पोस्ट रे चयन करा जिवो। एथिरे आपणको 25,000 टंका जहाँकि प्रति मास आपण के दरमा प्रदान करा जिवो। आपण जदि दशम किंबा +2 किंबा जदि +3 मध्य पास करछंती तबे आपण एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। एथिरे ओडिशार सबु जिल्लार प्रार्थी माने उभय महिला एवं पुरुष माने मध्य एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। एथिरे आपण किपरि आवेदन करिवे तार संपूर्ण प्रोसेस मध्य मु आपणको एई भिडियो रे कहिछि। आपण जदि एई पोस्ट आवेदन करिबा पई चाहंती तबे निहाती रूपे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु फ्रेंड्स, एबा आलोचना करिबा जे कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स, एई परि लेटेस्ट जॉब रो नोटिस पाइबा पई हमर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भिडियोटी को मध्य लाइक कर दियंतु। देखंतु फ्रेंड्स, एई पोस्ट रे ओडिशार सबु जिल्लार प्रार्थी माने उभय महिला एवं पुरुष माने मध्य एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। आपण को एथिरे ऑफलाइन माध्यम रे जहाँकि स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे आपण को एई पोस्ट आवेदन करबा को पड़िबो। देखंतु जदि आम सैलरी कथा कहबा आपण को एथिरे 25,000 टंका जहाँकि प्रति मास आपण को एथिरे सैलरी प्रदान करा जिवो। जदि आम पोस्ट नेम कथा कहबा एथिरे आपण को भिन्न भिन्न पोस्ट रे नियुक्ति देखा को मिलिबो। जेपरि कि देखंतु मैनेजर बा कोऑर्डिनेटर एवं सुपरिटेंडेंट, से भली भाबे सोशल वर्कर, नर्स एवं चौकीदार एवं देखंतु काउंसलर एवं अकाउंट हेल्पर एवं हाउसकीपर एही सब पोस्ट रे आपण को एथिरे नियुक्ति देखा को मिलिबो। देखंतु जदि आमे सिलेक्शन प्रोसेस कथा कहबा एथिरे आपण को कौनसी एग्जाम देखा को मिलिबो नाही, केवल आपणकर मार्क अनुसार ही आपण को एई पोस्ट रे सिलेक्शन करा जिवो। देखंतु जदि आपण दशम पास करचंती तबे आपण को एथिरे 10 मार्क प्रदान करा जिवो। जदि आपण +2 पास करचंती तबे एथिरे 15 मार्क। जदि आपण ग्रेजुएशन पास करचंती तबे एथिरे प्राय 25 मार्क रही अछि। जदि आपण +2 ग्रेजुएशन बा पीजी करछंती तबे आपण के एथिरे अतिरिक्त 30 मार्क प्रदान करा जिवो। जदि आपण को निकट रे अन्य कोनोसी शिक्षागत बा एडिशनल शिक्षागत योग्यता अछि तबे आपण को एथिरे प्राय 10 मार्क प्रदान करा जिवो। जदि आपणकर अन्य कोनोसी कार्य रे जदि एक्सपीरियंस अछि तबे सेथिरे आपण को प्राय 10 मार्क। ए भली भाबे प्राय टोटल 100 मार्क एथिरे रही अछि। देखंतु फ्रेंड्स, जदि आमे एप्लिकेशन फीस कथा कहबा जदि आपण जनरल किंबा ओबीसी होचंती किंबा एससीबीसी किंबा एससी एसटी आपण जे कोनोसी कैटेगरी होइतिले मध्य आपण के एथिरे कोनोसी फीस देबार आवश्यक नाही। आपण माने संपूर्ण मागणा रे एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। देखंतु जदि आमे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कथा कहबा जदि आपण 10th पास करचंती तेबे मध्य आपण एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। जदि आपण +2 पास करचंती जेपरि कि आर्ट्स साइंस किबा कॉमर्स आपण जे कोनोसी स्ट्रीम रे मध्य +2 किंबा +3 किंबा पीजी मध्य पास करचंती तबे आपण एथिरे भिन्न भिन्न पोस्ट आवेदन करि परिबे। देखंतु जॉब लोकेशन जाकी ओडिसा रे ही यार जॉब लोकेशन रही अछि। देखंतु फ्रेंड्स, एबे आमे देखिबा जे केउ पोस्ट अनुसार केउ सैलरी रही एवं से पोस्ट रो क्वालिफिकेशन कौन रही। देखंतु आपण जदि मैनेजर बा कोऑर्डिनेटर रे आवेदन करिवे एथिपाई +3 रही अछि। एथिरे आपण को 17,500 टंका जहाँकि प्रति मास आपण को एथिरे दरमा प्रदान करा जिवो। जदि आपण सोशल वर्कर रे आवेदन करिवे पई चाहंती एथिपाई मध्य डिग्री जहाँकि +3 एथिरे देखंतु आपण को 14,000 टंका जहाँकि प्रति मास आपण को एथिरे दरमा प्रदान करा जिवो। जदि आपण नर्स रे आवेदन करिवा पई चाहंती तबे देखंतु जदि आपण बीएससी नर्सिंग करचंती तबे आपण एई पोस्ट आवेदन करि परिबे। एथिरे आपण को 9,000 टंका जहाँकि प्रति मास आपण को एथिरे दरमा प्रदान करा जिवो। जदि आपण सुपरिटेंडेंट रे आवेदन करिवे एथिपई देखंतु मास्टर ऑफ डिग्री रही अछि। एथिपई देखंतु आपण को 25,000 टंका जहाँकि प्रति मास आपण को एथिरे 25,000 टंका प्रदान करा जिवो। देखंतु आपण जदि काउंसलर रे आवेदन करिवे तबे एथिपई
ପିଜି ରହିଅଛି ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 17,500 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପିଜି ଇନ୍ କମର୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା 8th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚୌକିଦାର ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 10ମ କିମ୍ବା 8th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚୌକିଦାରରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ପର ବା ହାଉସ୍ କିପର ଆବେଦନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 8th ପାସ୍ ବା 10th ପାସ୍ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଯଦି 8th କିମ୍ବା 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା କହିବା ମିନିମମ୍ ଯାହାକି 21 ବର୍ଷ ରହିଅଛି ଏବଂ 45 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓବିସି ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ବର୍ଷ, SC/ST ମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 10 ବର୍ଷର ଏଥିରେ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଏହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଯେପରିକି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଭିଜିଟ୍ ହୋଇ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ର ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି PDFରେ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଏଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଯାହାକି ବ୍ଲକ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ID, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣ ମେଲ୍ ବା ଫିମେଲ୍ କ'ଣ ଥିବେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେପରିକି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ଆପଣ ମେଟ୍ରିକରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବୋର୍ଡ଼ର ନାମ କ'ଣ ତାହାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ +2, ଏହାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଏହାପରେ +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତେବେ ତାହାର ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମେଟ୍ରିକ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ସହିତ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ +2ର ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ +2 +3 ବା PG ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର କାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟି ଏଥିରେ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଠାରେ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ
से आड्रेस को एथिरे स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर पोस्ट माध्यम आपन को सेंड करने को पड़ो। फ्रेंड्स एभली भाव आपड़ ये पोस्ट आवेदन करेंगे जदि आप प्लस टू कि दशम कि प्लस थ्री कि पीजी जेकोसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी तेज आपड़ ये पोस्ट आवेदन करेंगे। एथिरे आपड़ आवेदन करने पूर्व निश्चित रूपे यार संपूर्ण नोटिफिकेशन टी को भल भाव रीड करूँ। जदि आपण निकट में यार समस्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहित समस्त डॉक्यूमेंट अच्छी तेबे ही आपड़ ये पोस्ट आवेदन कर दियंतु।